बेले बेले आम सहित अजब घटना सब घटी थाए आम न जानी तार शिकार हो जाता सेहीपरि गोटे गल्प आज आम शुणा जाऊे। नमस्कार दर्शक बंधु, गल्पगुच्छर यह अध्याय को आपण मानक स्वागत। राति प्राय 12टा हो जाइथिला। सहरर सबु रास्ता प्राय खाली थिला। ठंडा पवन बहुथिला। दूर कुकुर मानकर भुंकार शब्द शुणा जाउथिला। राहुल नामक एक युवक बस स्टैंड रे ठिया होइथिला। से तांको गाँ को जाबाकू चाहुथिला, किंतु रातिर कौनसी बस नथिला। से घड़ी देखला, 12:15 AM लिखाई। राहुल भाविला आज तो ता गाँ को जाई हेबो नाही, एठी बसी सकाळ पर्यंत अपेक्षा करने पड़ो। हठात दूर एक पुराणा बस आसुथिबार देखागला। बसटा धीरे धीरे आसी बस स्टैंड सामने अटकिला। राहुल आश्चर्य हैला, एते रातिर बसटा देखा बहुत पुराना थिला एवं भंगा भंगा मध्य लगुला। लाइट टिके धिमी धिमी जलुथिला। ड्राइवर जाली खोली कहले, केउठी के जीवु? राहुल कहला, मु कंधमाल जीवी। ड्राइवर कहले, चढ़, बस सेई दिग को जाउछि। राहुल बस भितर चढ़ला। भितर देखला मात्र 5 ରୁ 6 जन यात्री बसिछन्ति। सेमाने सब शांत, माने चुप होई बसिथिले। सेमाने कोनोसी कथाबार्ता हेउ नथिले। राहुल टिके अजणा भाव पाइला। किछि समय पर से देखिला एक महिला सम्मुखरे बसिथिले, किंतु तांका मुह स्पष्ट देखा जाउ नथिला। बस भितर अत्यधिक ठंडा पवन लागुथिला। राहुल भाविला एही बसटा टिके अजब लगुच। से पछक घूरी देखला, पछरे बसिथिबा लोक माने सबु एका भली भाबे बसिथिले। काहा मुह चलप्रचल होउनथिला, जेपरि पूरा पुतुड़ी मानक भली बसिथिले। हठात बस एक घंच जंगल रास्ता रे प्रवेश कला। बाहर अत्यंत अंधार। सेठारे बस भितरे बसिथिबा सेई महिला धीरे धीरे मुंड घुराइले। राहुल तांका मुह देखिला एवं से भयरे जमीगला। तांका आखि सबु पूरा कला थिला। महिला धीरे कहले, तुमे एही बस रे चढ़िबार उचित नथिला। राहुल भयरे ड्राइवर पाखकू देखिला, किंतु ड्राइवर सीट खाली थिला। बस निजे निजे चलुथिला। एबे अन्य समस्त यात्री धीरे धीरे राहुल को देखुथिले। सेमानक आखि मध्य कला होइथिला। हठात बस भितरे सबु लोक एका साथी रे हसिबार आरंभ कले। राहुल भयरे द्वार पाखकू धाइला। बसटी बहुत जोर रे चलुथिला। से द्वार खोली जंप कला। से रास्ता रे पड़ीगला एवं बेहोश होईगला। सकाळे लोक माने ताकू पाइले। से माने पचारले, तुमे एठारे केमिति पड़िल? राहुल सब कथा कहला। लोक माने सुनी चुप होईगले। गाँर जने बुढ़ा कहले, बापा, तुमे जे बस देखिल, जो बस रे बसिथिल, से बस 10 वर्ष पूर्वरु एही जंगल रे एक्सीडेंट होइथिला। आउ सेई बस रो समस्त यात्री मरि जाइथिले। लोके कहंती से बस मध्यरात्रि रे एबे मध्य चले एवं भूल रे जे केही से बस रे चढ़े से केबे आउ फेरे नहीं। राहुल भयरे कंपिला। से मने मने भाबिला, मु बंची गली, किंतु से बस आज मध्य रास्ता रे घुरुछि एवं सेबेठू आज पर्यंत गाँर कौनसी लोक मध्यरात्रि पर से रास्ता रे केबे जाते नहीं। राहुल सेही रातिटा घटना पर बहुत डरी जाइथिला एवं से भाबुथिला, से बस सतर कौन भूत बस थिला कि? गाँर लोक माने ताकू सतर्क कराइले, राति 12टा पर से जंगल रास्ता को केबे जीवु नाही। किंतु राहुल मनरे एक प्रश्न घुरुथिला, से बस प्रति राति रे काहेकि आसे? किछि दिन पर राहुल तार गोटे मित्र अजय को ए सब कथा कहला। अजय हसी कहला, हेउ ए सबु भूत कहानी, चल आज राति रे आमे देखिबा। राहुल भय पाउथिला, किंतु सत्य जानिबाकू से भी सम्मति देला। सेई राति 12टा, ठीक 12टारे 2 जण रास्ता पाखरे लुचि रहिले। चारि पाखरे गभीर नीरवता थिला। हठात दूररू बस रो हॉर्न पें सुनागला। 2 जण भयरे एका परे एक देखिले। किछि सेकेंड पर से पुराना बस धीरे धीरे रास्ता रे आसिला। बस रो लाइट धीमे धीमे जलुथिला। अजय धीरे कहला, चलो आज आमे ई बस रे चढ़िबा। राहुल कहला, नाही, एहा ठीक हबनी। किंतु अजय बस दिगकू गला। बस रो द्वारा आपे आपे खोली गला। भितरे से अजणा यात्री माने बसथिले। 2 जण बस भितरे चढ़िले। बस चलला। किछि मिनिट पर अजय कहला, एठारे बहुत ठंडा लागुची। हठात बस भितरे बसिथिबा जणे लोक धीरे कहला, तुमे माने एठाको काहेकि आसिलो? राहुल तांका मुह को देखिला। से मुह पूरा धला थिला। तांका आखि लाल होइथिला। हठात बस समस्त यात्री एका साथी उठिले एवं सेमाने धीरे धीरे राहुल और अजय दिगक आसुथिले। अजय भयरे कंपिला, राहुल, आमे एबे एठारु पळेबा दरकार। सेतेबेले बस ड्राइवर धीरे धीरे पछकु घुंचिले, किंतु तांका मुह नथिला, मात्र एक खाली
ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ଅଜୟ ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ୱାର ଦିଗକୁ ଧାଇଁଲେ। ବସ୍ ତେବେ ବହୁତ ବେଗରେ ଚାଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ରାହୁଲ ଅଜୟକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କହିଲା, ଲମ୍ଫ ମାର। ଦୁଇ ଜଣ ବସ୍ରୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଛକୁ ଦେଖିଲେ ବସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ପୁଣି ମିଶିବା। ସେଇ ଦିଗରୁ ରାହୁଲ ଓ ଅଜୟ ଶପଥ କଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ଆଉ ଏହି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବେନି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। କେବେ କେବେ ତାହାର ଜାଲରୁ ନୂଆ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ରାହୁଲ ଓ ଅଜୟ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଏହାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଜୟ ରାତିରେ ଘୁମାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶୁଣିଲା ସେଇ ବସ୍ର ହର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ପେଁ। ଅଜୟ ଭୟ କଲା, ପାଖକୁ ଗଲା। ବାହାରେ ଲେଖାଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଇ ପୁରୁଣା ବସ୍ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବସ୍ ଭିତରେ ଧିମା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଆଉ ଜାଲରୁ କେହି ତାକୁ ହାତ ହଲାଇ ଡାକୁଥିଲା। ଅଜୟ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟିଗଲା। ପରଦିନ ସେ ଏସବୁ କଥା ରାହୁଲକୁ କହିଲା। ରାହୁଲ କହିଲା, ଏହା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଜୟ ଆଉ ରାହୁଲ ମିଶି ଗାଁର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଗଲେ। ବୁଢ଼ା ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ସେଇ ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ବସ୍ରେ ବସନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ବସ୍ରୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ରାହୁଲ ଆଉ ଅଜୟ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ରାତି ଠିକ୍ 12ଟା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ସେଇ ହର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ପେଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ବସ୍ ପୁଣି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବସ୍ର ଦ୍ୱାର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ଭିତରୁ ଏକ ଧୀର ଶବ୍ଦ ଆସି କହିଲା, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଳି। ହଠାତ୍ ରାହୁଲ ଦେଖିଲା ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଭୟରେ କମ୍ପିଗଲା। ଅଜୟ ଚିତ୍କାର କଲା, ପଳା ପଳା। ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ବସ୍ ଭିତରୁ ଅନେକ ଥଣ୍ଡା ହାତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଅଜୟକୁ ଧରିନେଲେ। ଅଜୟ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ରାହୁଲ ବଞ୍ଚାଅ। ରାହୁଲ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପଛକୁ ଦେଖିଲା, ବସ୍ ଓ ଅଜୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାହୁଲକୁ ମିଳିଲେ। ଅଜୟ କେଉଁଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ସେଇ ବସ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏଥର ବସ୍ର ଜାଲ ପାଖରେ ଅଜୟ ବସିଥିଲା। ସେ ଜାଲରୁ ବାହାର ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ହସୁଥିଲା। ଏପରି ସେ ନୂଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଏକାକୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରରୁ ଏକ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବେ, କେବେ ସେଥିରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବି ନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛର ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।